दिया पूजिबाकू मते देउल मना दिया पूजिबाकू मते देउल मना दिया पूजिबाकू मते देउल मना चतुर्भुज जगन्नाथ चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभं पद्मनाभगर्भ चन्द्रसूर्य विलोचन जगन्नाथ हरि हीराबन्धु कृपा सिन्धु रक्षकं नरोत्तम खुआ खाइगला किए बिलाई ओ मु पचारछि तमे जाइथिलो कोडे खाउथिली नाही तो मु भी जे खाउ नथिली बाबू पूरा फूल माळ पय बाजार को जाइथिली तमे फूल माळ आनिबे को जाइथिलो किंतु से माळी कोडे गला गाड़ी नौ ना आ तमे मते गाई देबो मु को बिचे राग करी सकाळ सकाळ म मूड खराब करनी मुड़ी ए बाबू ये तमे आज कोन सकाळ जळखिया रे मुड़ी खाइबो ए बाबू देलो देलो मुड़ी फुड़ी किछ नाही अरे हो म दियो दियो से फूल माळ मते दियो छाड़ो आउ कहू ना ये तुम पूजा रे डेरी होबो बोली ये बाजार को जाई ये फूल माळ दिटा जेति कि जोरे दौड़ दौड़ी आसी छी झाळ होइबोनी दियो 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 से फूल माळ दियो ए तुम फूल माळ दियो ओहो हो जाओ बाबा बाबू डाकी देबो तांको न डाकिले से माने कोड आसीबे डाको अरे डाको नुहे डाको बाको किछ आसीनी बाबू नहीं 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 जाओ बापा बाबू को डाकी देबो जाओ पूजा बेले पर गड़ी जाउछि जाओ हेडी बाबू ए दुनिया रे आपणक परि पुओ कोटी करे गोटी देबो काका कहले आजकल दुनिया रे आपण जेमती माँ बापा को भक्ति करूचंती पूजा करूचंती के सेते पूजा करछि कहले
बड़ बाबू बड़ मा ना आपणक ना श्रवण कुमार दे ठीक कर आपणक नाटा जमीती कामटा भी सेमिति हो बाबू मु आसुची बाबू बाबू को राखी दे बुझले हां जाओ डेरी हो जाउची परा सकाळ आसी एते बेळ हलाणी किंतु मुनमुन एबे जाय बेड छाडीने महाराणी कर निद भी भांगिनी भाई बापा माँ को कहूली मते बाहागर जमेले जमा पुराउनी मु बरं जीवन सारा अविवाहित रही तुम सेवा करी अरे आपण को पूजा सेति की थाउ आपण जाओ हेले केही कोन मो कथा सुनिले ना बापा ना बौ तापर जाई संसार काहे कि ना आपण माने होउछंती परा ए जुग पई मोर चलंती ठाकुर जगन्नाथ मामर अन्नपूर्णा हरे मो छंती जियंता ठाकुर हरे मो छंती जियंता ठाकुर दियो पूजिबाकु मोते देउल मना दियो पूजिबाकु मोते देउल मना स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पर्णे प्रियते सर्वदेवता पिता माता पाद धूली मो पई चंदन तुम पाद पूजी जीवन एई घर मंदिर रे तमे मो देवता तमे मोर रामायण भागवत गीता छंती जियंता ठाकुर हरे मो छंती जियंता ठाकुर
ଦିଅ ପୂଜିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉଳ ମନା ଦିଅ ପୂଜିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉଳ ମନା जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी कोटिए रे कोटिए जे पवित्र बंधन रहिथिबा जनम जनम स्वर्ग अछि ए संसार सते सुना घरे स्वर्ग अछि ए संसार सते सुना घरे मो छंती जियंता ठाकुर घरे मो छंती जियंता ठाकुर दियो पूजिबाकू मोते देउल मना 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 ई बाला चालीची एठी ई बाला चालीची दिन आसी 8टा हलानी ए पर्यंत बेड टिके मिललानी अथच एठी संकीर्तन चालीची हां संकीर्तन चालीनी तो आउ कोन चालीची अरे ई सिना दियो पूजिबा को देउळ जाती आउ एठी तमे बापा मां को एठी पूजा करूछ देखो जा न देखिचो एठी देखो आउ ए घरे जा सब चालुछि ताको स्वीकार करबा को बाध्य हो ओ देवा कारण तम बापा मां को साधु संत नुहंती कि महापुरुष भी नुहंती ओ बापा मां महापुरुषंकटु श्रेष्ठ आउ साधु संतकटु महान आउ ए दुनियार 33 कोटी देवदेवींकठु मध्य श्रेष्ठ आई डोंट केयर उन्मून चुप करो तमे मो बापा मां को पूजा करबा को बाध्य जदी न करे ताले मो माडो मारी तुमको बाध्य करेबी कौन कहलो तमे तमे मते मारो मारिबो हां यू नॉनसेंस श्रावण तू ए कोन करछु श्रावण तू मो बहु पर को हाथ उठाउछो बापा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पन्ने प्रियते सर्व देवता चुप का तोर अति साहस तू मो बहु पर को हाथ उठाउछो ए लक्ष्मी जानी जानी तुम को कौन करछि जानी जानी तम पुआ मो ऊपर को हाथ उठैची बड़ा और तू बहु पर को हाथ उठाइछु हां पचारे देखो जदी मो हाथ ता हाथ उठी जाए कौन कहलो मारिबो मते मारो मारो मते मारो कहते मो को छोट घरर झियो नुहे मु हउची जमीदार घरर झियो मो जेजे ए माणपुर रे जमीदार थिले आ ताबळे तमा जेजे सेते बळे मो जेजेक पाखरे गुमस्ता थिले आ जेते सब धन संपत्ति आ जमी बाड़ी देखुछ से सब हउची मो जेजेंकर दान किंतु मो दुर्भाग्य जे ए घर को मु बहु ए आसिली
जदि पारुच तम बापा मांगतु एई कथा गुडाक सब बुझी नब हस्बैंड माय फुट समय बदली गला जमीदार उच्छेद परे मुनमुन रो बापा सब संपत्ति बर्बाद करी देला एमिति कि ए मुनमुन को बाहा दबा को ता पाखरे विशेष अर्थ नथिला हाउ मुनमुन को बापा तो बापा को संग थिले अभाव असुविधा कथा हृदंगम करी मुनमुन सहित तोर बाहागर करे देली लोक माने कहले से भलो पिला नुह मु कितु काहा कथा सुनि नथिले हां तो बापा कर विश्वास थिला बाहागर परे आम घर आदर्श से काले बदली जीव हां बदली जीव रे बुआ समय आसले से बदली जीव से समय आसला पर्यंत तते टिके ता कथा सब सहिबा को पड़िबो केमिति सहिबी बो ए पर मो पूजापाठ को विरोध करूची अरे महात्मा गांधी को कथा के भी समस्त मानी नथिले अरे हां तू कोन जानि न नाथराम गडसे के भी गुली करे मारी देइथिले एबो कथा कोन तोरा मन नहीं अरे ये जुगर कथा नुह प्रत्येक जुगर भी भलो कथा लोक माने ग्रहण करंतिनी तुम सही पारुनी बाबू से मो पूजापाठ को विरोध करूची हम मंदिर समान घर को बर्बाद कर देबा को बसिची समस्त जे तो आदर्श को मानि देबे सेटा केबे सब अरे तो बापा को मुंडा खराब हे जाईची से कोन कहते किछि जानि पारु नाहती आदर्श मनीष त अरे बापा सुन मु तो मो अधिकार नहीं कहूती एबो तू बहु को किछि कहिबनी अरे दानले लोक माने समस्त कहिबे कोटा बापा मां को पूजा करूथिला बेले बहुटा को मारो मारुची अरे आबे सही पारिबनी एबो बुढ़ा बुढ़ी दिटा सही पारिबनी को किछि कहना रे तते तते मोर आना मु कथा दउची बो मु कथा दउची आपण माने को मन को कष्ट होला बळी कोनोसी कथा मु ए मुनमुन को केबे कहिबी रे पिता माता पाद धूली मो पाई चंदन तुम पाद पूजी पूजी जाऊए जीवन बापा मोर जगन्नाथ माँ मोर अन्नपूर्णा बापा मोर जगन्नाथ माँ मोर अन्नपूर्णा घरे अछंती नियंता ठाकुर घरे अछंती नियंता ठाकुर दियो पूजिबा तुमते देउल मना दियो पूजिबा तुमते देउल मना वास्तव रे केते भाने माने निज पुअर खुशी पई से माने निजर सर्वस्व को जलांजलि देई दउछंती काहे की बा करिबेनी काहे कि ना एमाने पर हेउछंती मो पई ए जुगरे चलंती ठाकुर दियो पूजिबा तुमते देउल मना दियो पूजिबा तुमते देउल मना दियो पूजिबा तुमते देउल मना दियो पूजिबा तुमते देउल मना
ହେଲା ଏ ଯାଇ ତମ ଘର ପଛା ସରିନି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ତମକୁ କହି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଶୀଘ୍ର ଘର କାମ ସାରିବ ଅଥଚ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେଣି ତମ ଘର କାମ ସରିନି ଏ ବୋଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି ହେ କଣ କରିଦେଇ ମତେ କହୁଛୁ ମ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଦିଟା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଘର କାମ କରିଦେଲେ ତମ ବାଧି ଯାଉଛି ନା କଣ ଏ ମା ତୁ ତୋ କାମ କରିଦେ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରି ଦଉଛି ଜମା ଡେରି ହବ ଏ ସେଇଠିଆ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଢା ଓ ତୁ ତ ଶଶୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ହଁ ସେ କଣ ମାର୍କେଟରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏ ମା ଚାକରଟା ଛୁଟିରେ ଯାଇଛି ସେ ତ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲା ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା ତାଙ୍କର ଜମା ଡେରି ହବନି ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ କଣ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ କଣ ଘର କାମ କରିବେନି କଣ ଯେ କହିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବି ମନଟା ଜମା ମାନିଲା ନେଇ ପରା ସେ ତୋ ମା ଥିଲା ଯେ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଣା କିଣି କରିକି ପଠଉଥିଲା ମୁଁ ୟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯାହା ପାଇଲି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ସେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିବାକୁ ମନ କରିଥିଲି ସିଏ ମିଳିଲା ନେଇ ତାଳ ସଜ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଣସ ଗୋଟେ ପଣସ ଛୋଟିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଫ୍ରୁଟ ଭାରି ଭଲ ବାପା ଚୁପ କର ଚୁପ କର ବାପା ହେଇବା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ହେଇଠି ଯଦି ତମର ସବୁ ଆଣିଆର ଥିଲା ମତେ ଆଗରୁ ଫୋନ କଲନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଲା ଗାଡି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଡାଲା ଗାଡିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଦିକିରି ଡାଲା ଗାଡିରେ ବସି ଚାଲି ଆଇଥାନ୍ତ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତ ତା ବାପ ଘରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଇଛି ସେମିତି କିଛି ନ କରିକି ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚାଲି ଆଇଛ କଣ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନବାକୁ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଲୋ ସେ ମନମୁନି ତାର ନୂଆ ସାବିତ୍ରୀ ତା ଘରକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଗୋଟେ ପଠେଇଛି ଆଉ ତୋ ଘରକୁ କଣ ତ ପୁରୁଣା ହେଲାନି ସାବିତ୍ରୀ ଏମିତି କରିକି ଚଳେଇଦେ ଟିକେ ଆଉ କେମିତି ଚଳେଇବି ବାପା ଏ ଖେଟେଇ ବୁଢୀ ସବୁ ଶୁଣି ସାଇଲାଣି ଲୋ ହେଇ ସତେ ତ ଇଏ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଲୋ ଇଏ ଏଠି କଣ କରୁଛି ଚାକର ଚାକରାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ନାହାନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଇ ଦେଇଛି ବାପା କିଛି ଦିନ ଇଏ ଘର କାମ କରନ୍ତୁ ଆପେ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ କାମ କଲା ଭଳିଆ କରୁଛୁ ନା ଆଉ ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଇ ଯଦି ଏସବୁ କାମ ନ କରିବ ଆଉ କିଏ କରିବ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ତୁ ଏ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଟିକେ ସେ ବୁଢୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ହଉ ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବାପା ହଁ ହଁ ତୁ ଯା ଆଜ୍ଞା ସମୁଦୁଣୀ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସମୁଦୁଣୀ ଆଉ ତମେ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଏକା ଲୟରେ ଘର ପୋଛୁଛ ଆଉ କିଏ ଗଲା ଆଇଲା କିଛି ନଜର ନାହିଁ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଇ ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି ଏ ଝିଅର ସାବିତ୍ରୀ ଭାରଟା ନେଇକି ଆଇଥିଲି ଯେ ସେ ଅଟୋ ବାଲା ରଖିଦେଇ ଗଲାଣି ହଁ ଦେଖିଲ ଆ ଭିତରେ ଏତେ କାମ ହେଇଗଲାଣି ଅଥଚ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣିଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଇଠି ସମୁଦେଇ ହଁ କହୁନା ସେ ଅଟୋ ବାଲାକୁ କହିଲନି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ- ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଦିନ ଏକା ବେଳକେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ସେ କଥା ଗୁଡା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ରଖି ସାରିଲାଣି ସେ କଥା ତାର କଣ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିବ ସେ ବୁଝିବା ତମେ କାଇଁ ଟେନସନ ନଉଛ କହିବ ଓହୋ ଘର ପଛେ ପଛେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଣ ହେଇଗଲାଣି ଆହା। ହି ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଓହୋ। ହି ଏତେ ଗୁଡାଏ ଘର କଣ କରିବି କହିଲ ସମୁଦି ଆରେ କଣ କରିବ କଣ ନିଜ ଘର କାମଟା ତମକୁ କଣ ବାଧୁଥିବ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରଖ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ପଛୁଥିଲ ତମର ପଛ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସରବତ ଫରବତ ପିଇବି ଆଉ ତମେ ତମର ପଛ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଯା। ବାପା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମୋର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାପା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ
ঘরে মো অছন্তি নিয়ন্তা ঠাকুর ঘরে মো অছন্তি নিয়ন্তা ঠাকুর দিয় ପୂଜିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉଳ ମନା ଦିୟ ପୂଜିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉଳ ମନା ପଡ଼ିଗଲ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲି କୋଉଠି ପଡିନଥିଲି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଆସିବେ ଆସିବେନି କାହିଁ ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସବୁଦିନ ଏଇ କାମ କରିବା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଏଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ କଥା କଣ ପୁଅ ଜାଣିଛି? ସେ କଣ ଜାଣିନି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ଆଉ ଏ କାମ କରିବାନି କରିବାନି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଏ କାମ କରିବାନି ତାହେଲେ କିଏ କରିବ କାଇଁ ସିଏ ସିଏ କଣ କରିବ କି? ସେ କିଛି କରିବନି ସେ ସେ ଖାଲି ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ଖଟୁଥିବା? ହଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲି ଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବଳ ବୟସ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଖଟୁଥିବା ଯୋଉଦିନ ବଳ ହଟିଯିବ ସେଇଦିନ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବା ଏ କଥା ସାନ ପୁଅ ଜାଣିନି ସିଏ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ? କଣ ହବ ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଏଠି ଏଠି ସବୁ ପୁଅ ମାନେ ଗୋଟେ କଂସ ଆଉ ରାବଣ କେହି ଜଣେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୁହନ୍ତି କି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ ସବୁଦିନ ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରୁଛି ଆଉ ପଚାରୁଛି ବୋଉ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଫୋନ କରିବ ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାର ଏଇଖିଣା କେହି ନିଜର ବୋଲି ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ତାର ନିଜର ଲୋକ ଆସିଯିବ ସେଇଦିନ ଶାନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆମ କଥା ବୁଝିବନି ସେ ତାରି କଥା ବୁଝିବ ଜାଣିଛ, ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ମୋର ତ ଏ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି ହଁ ସାବିତ୍ରୀ କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନେଇ ଆସୁଛି ନାଇଁ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଏଇଠି ଖାଲି ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ପ୍ରଣାମ କରେ। শঙ্খ মোর সুদর্শন সিন্দুর লক্ষ্মী মা শঙ্খ মোর সুদর্শন সিন্দুর লক্ষ্মী মা ঘরে মোছন্তি চলন্তি ঠাকুর স্বামী জগন্নাথ মো চলন্তি ঠাকুর দিয় পূজিବାକୁ ମୋତେ